สมเร็จสู่บองปูนเชียร์ที่สวนไลน์ថ្ងៃនេះដែលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការថ្វាយជាជីវិតជាហាសុប្រាំបីដែលព្រះសាគុំរៀបចំខ្ញុំសូមចូលនៅក្នុង live ជាមួយបងប្អូនដើម្បីបកស្រាយសាលីកិត្តរបស់សម្ដេចប៉ាបដែលផ្ញើសារដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះសហគមន៍ដើម្បីឲ្យយើងអធិដ្ឋាននិងដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាអំពីការថ្វាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យុវជនយុវនារីសម្រាប់យើងទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរលើផែនដីនេះរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលសម្ដេចប៉ាបឲ្យយើងយក Santa Joseph ជាឧបការីយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ព្រះសាគុំយើងខ្ញុំនិងណែនាំឲ្យ Santa Joseph ទៅជាគំរូមួយដើម្បីឲ្យយើងគិតអំពីជីវិតជាយុវជនយុវនារីដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រះសហគមន៍នៅក្នុងពិភពលោកដែរប៉ុន្តែមុនគេបង្អស់ខ្ញុំសូមផ្ញើសុខទុក្ខដល់យុវជនយុវនារីទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅដែលកំពុងពិបាកអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានប្រជុំជាមួយតំណាងនៃយុវជនរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយការិយាល័យយុវជននិងថ្ងៃនេះដែលជាពេលវេលាមួយដែលព្រះសាគុំឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់កាត់ថ្វាយជាពេលវេលាមួយដែរដើម្បីឲ្យយើងអធិដ្ឋានថែមទៀតអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងរងទុក្ខលំបាកដោយសារ COVID-19 និងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសម្ដែងធម៌មេត្តាករុណាជាប្រចាំដូច្នេះនៅក្នុងសាលីកិត្តរបស់សម្ដេចប៉ាបដែលមានចំណងជើងថា Santa Joseph Santa Joseph ដែលមានសុបិននិងសុបិនមួយយ៉ាងពិសេសគឺសុបិននៃការថ្វាយតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងអនាគតរបស់យើងតើយើងចង់ធ្វើអីខ្លះនិងតាមពិតពេលយើងមើល Santa Joseph យើងយល់ថានៅក្នុងជីវិតសម័យធម្មតារបស់ Santa Joseph ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតការអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតសម័យធម្មតារបស់ Santa Joseph Santa Joseph ដែលជានៃភូមិណាសារ៉េត Santa Joseph ដែលបានត្រៀមខ្លួនរៀបការជាមួយព្រះនាងម៉ារី Santa Joseph ដែលជាឪពុកមួយដែលជាជាងជើម្នាក់ Santa Joseph ដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតធម្មតាប៉ុន្តែជីវិតធម្មតារបស់ Santa Joseph បានទៅជាជីវិតអស្ចារ្យពិសេសដោយសារឫទ្យានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងឫទ្យានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចូលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ Santa Joseph បានដោយសារ Santa Joseph ភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយសារ Santa Joseph មានចិត្តស្មោះនិងជាមនុស្សសុចរិតមនុស្សសុចរិតដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសដូច្នេះចំណុចទី1គឺឲ្យយើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ឆ្វេងយល់ដួងចិត្តរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់មើលឃើញអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់និងព្រះជាម្ចាស់បានឆ្វេងយល់បានមើលដួងចិត្តរបស់ Santa Joseph និងគាត់បានយល់ថា Santa Joseph គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានដួងចិត្តដូចឪពុកដែលមានចិត្តដូចឪពុកមែនទែនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីថែរក្សាដើម្បីថែរក្សាអ្នកណាដើម្បីថែរក្សាព្រះបុត្រាតែម្ដងដោយសារទោះបី Santa Joseph គាត់មិនមែនឪពុកបង្កើតមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសគាត់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ឆ្វេងយល់ចិត្តរបស់គាត់ដោយយល់ថាលោកនេះដែលជាមនុស្សសុចរិតអាចពិតមែនទៅជាឪពុករបស់ព្រះបុត្រាដើម្បីណែនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចដូចជាទទួលការអប់រំអាចទទួលការអប់រំនៅក្នុងជីវិតផ្លូវវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតជាកូនម្នាក់ដែលជាគោរពឪពុកម្ដាយនៅក្នុងជីវិតជាយុវជនម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបងប្អូនឯទៀតយកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវិតជាប្រចាំយកចិត្តទុកដាក់នឹងរៀបចំអនាគតដែរដូច្នេះនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវការយល់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្វេងយល់ដួងចិត្តរបស់យើងនិងថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យមានយុវជនយុវនារីភ្ញាក់ចូលឡើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុង
ka proka domnung la a ne klon robie pisse et pel yung kun tout plumba nei pipoplo robo yung soptrai yung deng ta tu be ye min ka sang sai sans panakut tu be ye min pay klai patchaboni nung somra panakut dai yung trote ne kuy anakut vein chngai doi deng ta kyom tia yuve chun mane kyom tia yuveneri mane kyom ai chorum ne knong painka de ochcha robo prechimcha d'un bei kosong pipop tmei meneta kosong prerit robo prechimcha le predei kalatesa d'alion kompongchu stan piep nei covid o prambun del eloni pcho apting muy shamhai men kompong feu oi prote komputie yung pipa menten nai no mo yung yolta prechimcha traukayu prechimcha kong ne chimuyun ne prechimcha traukayu Docne ne klong tivet robo Santa Joseph min bei chomnot do somkan. Que chomnot timui del ai lektukchet comme rumka sans panakut robo yun. Quatre hau del ring klong yumien. Quatre hau te tia opuk. Quatre hau te tia madai. Quatre hau bankot crusado soksa ne klong sonkum. Ponte trani del yung atitan sans quatre hau pisse. Te tia nek bombra. Ne klon robie pisse ne klon presa kum da tia boticha tia bongsrei et tia pisse presa kum komputia yun trauka menten trauka lokopuk trauka bongsrei dembei tfedomna tia mui prochichun yun del kompong tongteng rongcham segedei sankem ne klon tivet de che chomnot timui kuneng yun ai nieta Santa Joseph nei noam o yun yolta soben robo yun Yul sop robo yun, aito tir kapet. Tampet Santa Joseph ban min soben chiran, del quat keun pretimcha min prebangtul. Nopel quat sokchet le bangchaol prenie mari, da sa prenie mari min ptei pu korpel velir. Santa Joseph ban keun soben. Ne pretimcha min prebangtul, kom chaol prenie mari, yo prenie mari tau. Nen koimo quat anuat prebangtul del quat ban stap, ne knong soben imetni. Nung tipi nopel preyesu prosot hai quat keun soben nimet muitiet oi cheng fedomnat je bon toan te protezip d'un bei kapir te reksa krom krosap toal kom oi zdait eroda chap somlap do chne nitia chomnot muitiet do somkan del nai noam oi yung yolta veidel je mol keun no klon soben nimet hel pretimcha an wadban. Ponte vei del yum mien, no klon soben robo yum toal. Men no pel yum kompong deiklo. Ponte pel yum kompong min smardei do penekana, anakut kiom chang tu ei. Anakut kiom chang bombra presa kum doit medei. Anakut tivet robo kiom toti ei. Da bei chorum no klon kom rumkad orcha robo pretimcha. Pretimcha troka kiom. Da bei oisegedei solain todol. E soptrai no klon ka tu klumbatni. Kiom anchung o yubechun yuveneri tia pisse. Del no klon ti klon plumpen, del no klon ti klon takmau. Ba pnek, segedei troka bonpon a etiet. Tu plumba krusa mui chumnun. Da yon ai chui ei klaban. Yon troka chui, ti oknya, ti ai kudom, ti monu del min samate piep cheran. Ponte presa akum, yon tia d'autres Santei Marie, d'autres Santa Joseph, yon tia monu samai tamada. Yon d'autres André, del yung bansta pon man traimun del min numpan pon man min numpan pram min treipi kon tui ponte ai chui ban ke chiran do sa rutien pie probo pretimcha do che so ban del yung min sa ptivet robo kiom a yung chapada manua treni do ideng ta pretimcha kon no nung pretimcha ai chui kiom de be oi no pelni kiom to tia sanya som kwal nei toi meta karna robo pretimcha nung de be anakut robo kiom kiom ai bon pein kom rumka del pretimcha min samrap kiom. Do esa pretimcha nai noam oi so ben robo yung to tir kapet nang so ben robo pretimcha son apium toal ai to tir kapet dai. Niche chomnot timui. Chomnot tipi ne pel ye meul domna tivet robo Santa Joseph yung kun Santa Joseph ti ei. Santa Joseph ti nek bombra. Santa Joseph ti nek bombra. Ti nek bombra or puissant pie. Tienek bombra preni Marie, tienek bombra pre koma Yesu, tienek bombra pre rich vong.
mineta cruzado visot roboquat, tine bombra nek pum, tine bombra ne croncani roboquat, ti vet robo Santa Joseph que les bong chaul, et ti mulhet pretimcha ban cherere, dosa pretimcha ban yolta, Santa Joseph tine bombra do pisse, del minchet les bong chaul, sokchet protein oi, sokchet les bong chaul, sokchet oi. Parce que je meul ti vet robo preyesu. Preyesu tine bombra rot. Nung preyesu na enorm o yung tienek bombra. Complete bon punche ti solain. No pel preyesu ban chupling chonkroi, preyesu ban liengchung. Ponte ka liengchung robo preyesu, min atanei dot medei. Preyesu min prebang tulta, som solain kinete winte mokmen. Ponte no pel nung preyesu min prebang tulta, som to tienek bombra. Bombra kinete winte mo, dot yon ban bombra bon pona etieta. Santa Joseph ti sanya, nei tivet bombra. Doisa no knong presa kum, no knong prekompi dom nung la ar, pretimcha ban cherre nek bombra, to tir ei, men te tir tiseko, men te tir kiomke, ponte nek bombra, to tir met som lain, to bo preyesu. Do che met som lain, bo preyesu, min le kan muyang pisse, min le kana muyang pisse, que ti nek bombra opisamate piep. Docznikiem atitan, dębej o yung sokchet let bong chaul, to tienek bombra do pet prakot. Nung chom not tibei, del samdai pap rumluk, nung bong hang o yung, Santa Joseph, min chet smotron, piek dei piep chumpu pretimcha, dei piep chumpu preni mari, chumpu krusa, chumpu prebong turbo pretimcha. En ook knong tivet robo yung tivei del tia somkan. O yung min chet smo chumpu pretimcha. Dei piep muy tivet. No pel yung ribka muy tivet. No pel yung sokchet da tam preyesu tia bochicha tia bongsrei muy tivet dai. Nung Santa Joseph tia kom lang muy yang pisse. Da bay ne ke yung ai bombra muy tivet. Juve chun nung juveneri tia tis rolain ponman atet mun yung ban chol no knong piti bon sop robo lokapibal Yves del tia kru kon vil no knong pompier pnompen del tia apibal yung pi chnam muy poan prambun roy hok sop pi rodol chnam pi poan muy del ban chlong tiang samai polpot tiang samai son kriem del ko song prote yung satiat mei pi chnam ko sop pi nung kwati apibal pi tieng has tieng hoksok chnam, tia bochicha tieng hoksok chnam dai. E ni tia sanya mu yang pisse. Ne pel yung pien tivet le pretimcha bon pein, comme langkai, comme langchet, bon pein chumnu robo yung de bay o yung tomuk, et tu bay yung chub tuklumba, tu bay yung chub panyaha yang chiran, upesa yang chiran, yung ai tomuk ban. Et tu veux robo lokapibal Yves, tia uti honi, tia comme rumu yang chestai. Quad ban chub sans crime civil, quad ban chub kmai krohom, quad ban chub ka bat bon vevete o son kem hai, krup vihir ban bat, Chris Borisat ban slap, lokapibal kmai ban slap, bochicha kmai ban slap, bongsre del quad ban squal ban slap, krup salade del quad ban rip chomp sang song ban bat bon vevete o, dei del quad ban tin bate o, pontai quad ban terexa chumnu, nung terexa pek dei piep chumpu pretimcha. Lokapibal min chinchiengni del tia sanya som qual nei pek dei piep proving presa kum nung pretimcha, nung ta pretimcha nai noam o yim pek dei piep tiernit. L'outratai yung pien tivet le pretimcha. Tia robie del Santa Joseph ban feu, nung ni tia robieb del yung ai rokeugn, ne son dunchet robo yung omno sabay do pet prakot, do sa yung deng ta pretimcha srolan yung men del le bang chol yung, ne pretimcha nei noam, o yung te tia saksei d'un bay proka, on pi dom nung la a, nung tia pise proka on pise gedei son ke. Et comme tu ta ne klompel vedi do pibani et tu kal yung chang bat bang se kedai son kem o hai robieb del pretimcha kong no chimuyun robieb del pretimcha nai noam o yung ties rolan knir te winte mo robieb del pipon mantra yung ban korup pre Yesu sa iti vankut pote pre Yesu min prechun rolang win
E ni tia atasanyan na yung tia Chris Borisat, sekedai songke. Dus in opelni kiom atitan somrap juvechun juveneri tia dambei au yung tia juvechun juveneri yung yokche tukda. Dambei tereksa sekedai songkem del yung bantutul, au yung bag trotir, au yung bag pnek, dambei chui bampona etiet, au yung bag dungchet, dambei zdap pre bontur bo pretincha, del kompong trahau yung ne pelni. Dan bij bon pona etiet. Trahau yung sang anakut, dan bij jou yung chol ne klong soben dat je mien. Neng dan bij jou soben dat je mien sang tivet robo yung, te tir kapet ne train akut. Da is sa dan ta pretimcha kong no timu yung tiernit, pretimcha nai noam au yung te tiernek bombra, del min chet smortron. E ni tir omno sabay del je mien. Dus je mon pontje ti solai ne pelni ki om anchung au yung te oknir Jol ne knonka atitan rumtiemoy Santa Joseph del tia Krukonville do Saboro, Santa Joseph del tia Segedei Srolagne, som rapion te okni. De chez kiom atitan rumtiemoy bonpon e yung bonto triem kloen den bei rokken kom rumka de orcha rubo pretimcha som rapion. Au Santa Joseph tien nek multerek sa to am preson cru. Neng tia sfamei prenien, promecharini mari œil. Pretim tia ban prokol prebotra preong oilog. Prenim mari ban tupchet le log. Prekri ban prosod, moktiemonu, no tiemuilog. Ao Santa Joseph, po pen doi sopet menkol. Som bon hain kluen ti opuk dol yunkiom. Hai dok noam yunkiom. Ne le mikie te kan tivet prong. Som chu yunkiom, oito tul preom naoitien. Minchet meta karna, nung segedei klahan. Hai som chu iterek sa kapia yunkiom, oi rutpot pi mie kom nai. Amen. Doi preniem prebeida, prebotra, nung previnien dovisot. Som anchung oi ban soksai.